पड़े रहते हैं इनकी गलतियां गिनाने में। हाँ। जो मैदान में उतर के हम्म। गलत फिरकों को रद्द करने वाले हैं। हम्म। जैसे आपने पहले दर्स में जो नाम लिए, हम्म। हम्म। तो इन्हीं के पीछे, इनके गलतियों के पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब उनकी हम्म। अच्छाइयां कुछ भी नजर नहीं आती। तो ये हम्म। कहाँ तक सही है शेर? तो नहीं, हमारा अब वो भी हमें क्या होता ये करना? नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये सब जो है तरीका नहीं था। जी। ये लोगों ने आजकल ऐसा कर लिया। अब देखेंगे तो पिछले जमाने में बड़े बड़े नाम जो है मैं आपको गिनाऊं ना, तो उनसे भी बाज अकीदे की बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। जी। इमाम इब्ने हज़्म को आप जानते हैं। इमाम इब्ने हज़्म का बहुत नाम होता है, उनकी किताब से लोग बहुत फायदा उठाते हैं। उनकी कई किताबें हैं जिनसे फायदा उठाया जाता है, और बड़े अच्छे अंदाज से लोग उसका उनका जिक्र करते हैं। कभी भी उनको बहुत यानी इस तरह से कि बहुत गुमराह थे इस अंदाज से पेश नहीं किया जाता है। हालांकि अकीदे में देखेंगे तो उनके यहाँ भी बाज बड़ी बड़ी खराबियां थी, मौजूद थी। लेकिन बहरहाल अब वो था उनका मामला, उनसे वहां गलती हो गई। लेकिन उनकी कुछ खिदमात थी, तो इस लिहाज से उनको कभी नजरअंदाज नहीं किया गया, और उसके उनके इल्म से फायदा उठाया गया। तो यही मसला हो जाता है, लोग इन चीजों को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। तो जैसा आजकल उनसे बयान किया जाता है, तारीख का उन्हें पता नहीं है, और पूरे तरीके से हकीकत का भी पता नहीं होता है। तो वो जो है, वो बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि हद से ज्यादा उनके यहाँ हमास आ जाता है। हमास का मतलब ये है कि आप जो है कह लीजिए कि जोश आ जाता है किसी चीज को लेकर के। और बाज लोगों के बारे में बड़ी सख्त किस्म की बातें कह देते हैं, और उनकी अच्छाइयों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये तरीका नहीं था उस जमाने में लोगों का। पुरानी पूरी तारीख पढ़ेंगे तो ये तरीका कभी नहीं रहा लोगों का। जी। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेर। हम्म। ये ऊंचाई का भी फायदा उठा सकते हैं शेख, उसका मतलब नहीं कि उनका ऐसा था, कौन? मतलब नहीं, मतलब अगर कोई जैसे कि हमारे पहले के जो भी हाँ, बड़े बड़े गुजरे हैं। जो भी लोग गुजरे हुए हैं ना, तो सबके यहाँ गलतियां भी थी। लेकिन हम्म। उनकी किताबों से फिर भी लोगों ने फायदा उठाया। आप देखेंगे जो है हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग उनकी किताबों से इतना फायदा उठाते हैं। वो भी अशायरा में से थे, जो अशरी अकीदा होता है ना, उसमें से थे वो। तो लेकिन उनके यहाँ भी बड़ी गलतियां थी अकीदे को लेकर के। फिर भी जो है उनकी किताबों से हम लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि बकिया जो इल्म है उनके पास, वो बहुत ही ठोस इल्म है। और उसका फायदा हमेशा लोगों ने उठाया। ऐसा नहीं कि जो है हम उठा रहे हैं, बल्कि हमेशा लोगों ने उठाया है। और जब से वो किताबें उन्होंने लिखी हैं, हर कोई उनकी किताब से फायदा उठा रहा। इन लोगों को उसके बारे में पता नहीं रहता। वही मैंने आपसे कहा ना कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको पूरी तारीख और पूरी हर चीज की नॉलेज नहीं है। बस जिनसे कुछ थोड़ी सी बातें इनसे सुन ली, उनसे सुन ली, यही उनका इल्म होता है। तो इसी लिहाज से वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। जी। ठीक, तो फिर ये की कहते हैं कि जिनका अकीदा सही नहीं उनसे इल्म नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, वही रहा हूँ, वही तो मैंने आपसे कहा कि अभी आप हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए। ये बड़ा जो है मसला, इतना बड़ा जो है। हालांकि हम ही नहीं, हमेशा से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहता है ना, उससे भी पूछिए तो उनकी किताबों से इल्म हासिल किए बगैर तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम जितना भी हदीस के ऊपर हुक्म लगाते हैं ना, सही और ज़ईफ का, तो उसमें हाफिज इब्न हजर की किताबों से ज्यादा फायदा हासिल करते हैं उस पर हुक्म लगाने के लिए। क्योंकि वो इस फन के बड़े माहिर आदमी थे, और उनकी बड़ी खिदमत थी इस फन को लेकर के जो। तो हर कोई करता है, यानी आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि क्या आप हदीस की तहकीक करने जाएंगे, तो आप हाफिज इब्न हजर को छोड़ दें अगर बीच में, तो आप किसी हदीस की तहकीक कर लेंगे, उसके सही और ज़ईफ होने का पता लगा लेंगे, तो नहीं नहीं कह सकता वो। जी। तो अकीदे का बात चल रहा था, हम्म। तो किसी का अकीदा उतना ठीक नहीं है तो उनके अच्छाइयों को से फायदा उठाएंगे और ये उसमें जो है उनके साथ देखना ताल्लुक रहता है, रखेंगे। देखना रहता है कि क्या कमी है, क्या खराबी है, हाँ?
وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، مطلب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ چاہے کچھ بھی ہو، عقیدے کی خرابی، تو عقیدے کی خرابیاں بعض بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، بعض چھوٹے درجے کی ہوتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں. تو اس یہاں پہ وہ فرق کریں گے. تو جیسے ایک ہوتا ہے معتزلہ کا عقیدہ، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو تو سمجھ میں آ جائے گی بات. جیسے معتزلہ کا عقیدہ یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. تو معتزلہ کا چونکہ یہ بالکل گمراہ فرقہ اہل سنت والجماعت سے خارج فرقہ تھا، اور ہر دور میں لوگوں نے اس کے اوپر رد کیا، تو آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ویسے بھی ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا، تو کہیں نہ کہیں ان کے اس میں جال میں پھنس بھی سکتا ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. خوارج تھے تو خوارج کے تعلق سے بھی، چونکہ یہ لوگ خارج تھے بالکل اسلام، یہ جو اہل سنت والجماعت سے، جو بالکل گمراہ فرقے شمار کیے گئے، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، بہت سے فرقے جو ہے، مرجیہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی گمراہی بہت بڑی گمراہی تھی. تو ایسے لوگ اگر کوئی کسی کا عقیدہ ویسا ہوتا ہے تو ان کی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہاں بڑی گمراہی میں پڑنے کا ڈر ہوگا پھر آپ کو. لیکن جن کی جو ہے جو گمراہی تھی ذرا چھوٹے درجے کی ہے، وہ زیادہ بڑی نہیں ہے. جیسے اشاعرہ کا مسئلہ تھا، تو اشاعرہ کا میں نے بتایا تھا، جو اگر آپ شروع سے درس میں رہے ہوں تو یہ لوگ تو جو ہے رد کرتے تھے معتزلہ پر، اصل میں ان کا وہ تھا انٹینشن، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ان سے بھی ہو گئی ہیں. تو یہاں پر وہ خرابی آ جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بالکل آپ یہ نہیں کہیں گے ان کی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نہیں. اکثر جو ہمارے پاس حدیث کی شرحیں وغیرہ ہیں، وہ جو ہے یا تفسیر وغیرہ کی کتابیں ہیں، یا شاعرہ ہی کی لکھی ہوئی ہے، جو جیسے بھی میں نے بتایا حافظ ابن حجر ہے، امام نووی ہیں، یہ سب نام آتے رہتے ہیں نا، کبھی بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، فقہ وغیرہ کی مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے زیادہ اس میں ان کا ذکر آتا رہتا ہے، اور ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو عقیدے کی جو مسئلہ تھا نا، یہ کوئی اس طرح کی گمراہی نہیں تھی جو معتزلہ اور خوارج وغیرہ کی گمراہی تھی. تو اسی لیے اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اشاعرہ جو ہے، یہ جو ہے جتنے بھی احناف ہیں، احناف نہیں بلکہ جو ہے یہ شوافع، فقہ شافعی کے ماننے والے، اسی طرح سے فقہ مالکی کے ماننے والے، عمومی طور پر یہ لوگ اسی میں آتے ہیں اشاعرہ میں. اور انہی کی ایک شاخ تھی ماتوریدیہ کہتے تھے، اور احناف اس سے جڑے ہوئے. تو یہ جو چار مشہور جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے نا، حنبلی کو چھوڑ دیں گے آپ تو جو تین ہیں، ان تینوں کا تعلق اسی سے ہے، یا تو اشری ہوں گے یا ماتوریدی ہوں گے. تو یہ پورے وہی ہیں، ان کے جو علماء ہیں سب وہی ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں سب وہی ہیں. تو کیا یہ کہیں گے کہ بس حنبلی کو چھوڑ کر بقیہ کسی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے آپ؟ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا. آپ کہیں گے کہ سارے شوافے گمراہ ہیں یا سارے مالکیہ گمراہ ہیں، تو یہ کیا اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں جو؟ تو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی معتزلہ اور خوارج کی تھی، قدریہ، جبریہ، اور جو ہے اور جتنے شیعہ روافض جو ان کے فرقے جو ہوئے، ان کی جو غلطیاں تھیں اس درجے کی عقیدے کی غلطیاں ان کی نہیں تھیں. جی. جزاک اللہ. حیاک اللہ.